नाजरीन, आज 14 अगस्त 2024 है। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरफ कसाना की जानिब से सलाम कबूल कीजिए। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि स्वीडन की हुकूमत ने इमिग्रेशन के हवाले से जो एक इंक्वायरी कमीशन बैठाया था उसने क्या रिपोर्ट दी है, इस पे माइग्रेशन की मिनिस्टर का क्या कहना है, और स्वीडन की सबसे बड़ी जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात है सोशल डेमोक्रेट, उसने उस पर क्यों तनकीद की है। और ये रिपोर्ट उन लोगों के बारे में है जो इस वक्त स्वीडन में रह रहे हैं। इसके साथ ही हम स्वीडन में अफरात ज़र के हवाले से बात करेंगे और ये बात भी करेंगे कि स्वीडिश पुलिस के बहुत से मुलाजमीन को क्यों बरतरफ किया गया है। ये तमाम तर अहम मौज़ूआत आज के इस व्लॉग का हिस्सा है। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे, आज 14 अगस्त है। आज पाकिस्तान का 78वां यौम आज़ादी जो है वो मनाया जा रहा है। इस मौके पे तमाम अहले पाकिस्तान को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं और पाकिस्तान के क़याम के लिए जिन लोगों ने जद्दोजहद की उनको याद करते हैं, और ख़ुसूसन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और उनके साथियों की बेमिसाल जमहूरी जद्दोजहद के जो खून का एक कतरा बहाए बगैर उन्होंने इतना बड़ा मुल्क हासिल किया। ये एक बहुत ही अजीम उनका कारनामा था। 3 जून 1947 को पाकिस्तान के क़याम का ऐलान हुआ था और 3 जून 1947 तक कोई शख्स भी मुस्लिम लीग का या पाकिस्तान बनाने की जद्दोजहद में ना ही वो जहाँ बहक हुआ था, ना ही वो लीडर्स जेलों में गए थे। इसके बाद जब माइग्रेशन हुई और हिजरत में जो है वो कत्लो गारत हुई तो वो एक अलग दास्तान है। लेकिन पाकिस्तान का हसूल जो है वो कायद आज़म ने एक जमहूरी अंदाज में कानून के अंदर रहते हुए, और इसीलिए कायद आज़म एक दिन भी जेल में नहीं गए, तो ये उनका बहुत बड़ा कारनामा था। उन सब लोगों को हम खराज तहसीन पेश करते हैं। लेकिन साथ ही ये भी एक सोचने का मकाम है कि जब हम 78वां यौम आज़ादी मना रहे हैं, क्या वो मकासद पूरे हो गए हैं जिनके लिए पाकिस्तान बनाया गया था? इसका जवाब आप जो है वो इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और आज सफारत खाना पाकिस्तान के तहत पाकिस्तान हाउस में यौम आज़ादी की जो तकरीब मुनक़द हुई उसकी झलकियाँ भी आप आखिर में देख सकेंगे। उसमें स्वीडन में पाकिस्तान के सफ़ीर जनाब बिलाल हई साहब का जो खिताब है उसका भी कुछ इक़्तिबास आपको सुनाएंगे। और इसके बाद यहाँ पे जो सोलना की मेयर है सारा कुका सलाम, उन्होंने भी बहुत ही अहम जो है वो बात की, तो वो आप इस व्लॉग के आखिर में देख सकेंगे। और इससे पहले ये गुजारिश कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ जो हैं वो आपको नोटिफिकेशन की सूरत में मिल जाएंगी और आप यहाँ होने वाले हालात हाज़रा से, यहाँ की ख़बरों से, कवानीन से जो है वो बाखबर रहेंगे। अब हम चलते हैं आज के बड़े मौजू की जानिब, और वो ये कि स्वीडन की हुकूमत ने इमिग्रेशन के हवाले से एक इंक्वायरी कमीशन बैठाया था और उसको ये कहा था कि जो लोग स्वीडन में रह रहे हैं उनको किस तरह से हम इंसेंटिव दें, उनको माली मदद दें, उनको कहें जी कि आप यहाँ से वापस अपने मुल्कों में चले जाएं। और इसके लिए जो वो रकम दे रहे थे वो 10,000 स्वीडिश क्रोन एक शख्स को, और पूरी अगर फैमिली हो तो वो 3,50,000 स्वीडिश क्रोन दे रहे थे। और उनका ये कहना था कि अगर इस तरह से लोग यहाँ से जाएंगे तो हमें 200 मिलियन स्वीडिश क्रोन जो है वो एक तरह से बचत होगी महाना। अब वो इंक्वायरी कमीशन के ज़ुम्मे उन्होंने ये लगाया कि वो चेक करे दुनिया के दूसरे मुल्कों में किस तरह से ये मॉडल काम करता है, क्या हम इन लोगों को यहाँ से वापस भेज सकते हैं। क्योंकि स्वीडन की जो माइग्रेशन की मिनिस्टर हैं और उनके साथ जो इत्तेहादी जमात एसडी है, उनका ये कहना है कि हम एक तो चाहते हैं कि लोग यहाँ पे कम आए, और दूसरा चाहते हैं कि जो तारकीन वतन इमिग्रेंट्स यहाँ आ चुके हैं इनको रज़ाकाराना तौर पे वापस भेजा जाए। अब इनको कानून के तहत तो वो भेज नहीं सकते, इनको यह है कि उनको कहेंगे कि हम आपको इतनी बड़ी रकम देते हैं, आप ये रकम लेके अपने अपने मुल्कों में चले जाएं। इंक्वायरी कमीशन ने जो है वो रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा जी कि हमने दुनिया के बहुत से मुल्कों का जायज़ा लिया, हमें कोई इस तरह से ऐसा मॉडल नहीं मिला कि जिसके तहत हम आपको सिफारिशात पेश कर सकें। और इसमें यह भी कहा गया था कि ये रकम बहुत कम है, 10,000 स्वीडिश क्रोन अगर आप एक बंदे को देते हैं कि यहाँ से चला जाइए, ये बहुत थोड़ी है, इसको आप 3.5 लाख स्वीडिश क्रोन कर दें तो हो सकता है कि फिर लोग कुछ जाने के लिए तैयार हो जाएं। तो इस पे जो कमीशन है उन्होंने कहा जी कि हमें कोई इस तरह की समझे कि कुछ सिफारिशात हमारे पास नहीं है, और हम जो है वो दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि हम नाकाम हैं कोई इस तरह की आपको तजावीज़ देने में। इस पे जो माइग्रेशन की मिनिस्टर मारिया मेल्मर्स चिनरगार्ड, उन्होंने कहा जी कि हम इसको देखेंगे, इसका जायज़ा लेंगे, क्योंकि हमारी यही कोशिश है। उन्होंने कहा जी कि हम डेनमार्क के मॉडल को भी जो है वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि डेनमार्क वालों ने भी इस तरह से सिलसिला किया था। अब नाजरीन से हम ये पूछना चाहते हैं, जो लोग स्वीडन में परमानेंटली रह रहे हैं, जिनके पास यहाँ का रेजिडेंस परमिट है,
کیا اگر ان کو فی بندہ 3.5 لاکھ سویڈش کرون حکومت دے دے تو آپ اپنے ملکوں میں جانے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ آپ ہاں یا نہ میں جواب کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جناب دوسرا موضوع افراط زر کے حوالے سے یہ ہے کہ اگرچہ یہ کم ہو رہا ہے لیکن جولائی کے مہینے میں معمولی سا زیادہ تھا، یعنی مہنگائی سمجھ لیں، یعنی مہنگائی معمولی سی زیادہ تھی۔ جون میں 1.3 تھی لیکن جولائی میں یہ 1.7 آئی، اور جو یہاں کا بینک ہے اس کا، یہ اسٹیٹ بینک، اس کا کہنا ہے کہ یہ 2% سے نیچے رہنی چاہیے، ہے تو 2% سے نیچے ہی لیکن تھوڑی سی جون کے مقابلے میں بڑی ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا موضوع کہ سویڈش پولیس کے بہت سے جو ملازمین ہیں نامناسب رویے کی وجہ سے یا ان کی کچھ دوسری حرکات کی وجہ سے جو ہے وہ انہیں ملازمت سے برطرف کیا گیا ہے، اور 2019 سے ابھی 2024 تک ان 4 سالوں میں 73 پولیس کے ملازمین جو ہیں وہ برطرف کیے گئے ہیں۔ اگر اس کو کمپیئر کریں، موازنہ کریں، جو 2014 سے 2018 تک وہ 4 سال تھے تو اس کے مقابلے میں یہ 3 گنا زیادہ ہے، اور یہ برطرفی کی جو وجہ ہے وہ یہ بتائی جاتی ہے کہ بہت سے جو ہے وہ ڈرائیونگ ڈرنک ہو کے کر سکتے ہیں، یا کچھ جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق ہو سکتا ہے، یا مس کنڈکٹ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ اس جو ان کا سسٹم ہے پولیس کا انتظامی کنٹرول، اس کے تحت ان کو ملازمتوں سے برطرف کیا گیا ہے۔ تو یہ جناب آج کا ولاگ، اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آج یہاں اسٹاک ہوم میں جو سویڈن اور فن لینڈ میں پاکستان کے سفیر ہیں جناب بلال حی، انہوں نے لوگوں کو دعوت دی، اور پاکستان ہاؤس جو ان کا گھر ہے وہاں پہ یوم آزادی کی ایک زبردست جو ہے وہ تقریب ہوئی۔ اس تقریب کی کچھ تصویری جھلکیاں، کچھ جو ہے وہاں پہ ہونے والی گفتگو وہ آپ دیکھ سکیں گے، اور دیکھنے کے بعد اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ مجھے اجازت دیجیے۔ Most equal countries in the world. In Sweden, every child, regardless of their parents' income or educational background, is given the opportunity to go to school, to go to top-class university, and access the world's best healthcare. We are living the dreams of so many Pakistanis, but we do it here in Sweden. But the Swedish democracy has not come for free. Generations of brave people have sacrificed their life to build this Sweden that we have the privilege to live in. And to honor their actions, we have to, as Swedish Pakistanis, take an active role in developing and maintaining the Swedish democracy. So I encourage everyone here to take action in the local community where you are residing, because this is also the dream of so many Pakistanis, to be able to access politics, develop society, even if you do not. Because here in Sweden, you can become the mayor, even if you come from a family without any large wealth or any political contact. Because all we learn by growing up and living in this prosperous democracy, we also, as Swedish Pakistanis, have an obligation to bring back to Pakistan. And wish you all a happy Independence Day. آج کے دن کی مناسبت سے، آج جو یوم آزادی ہے، 14 اگست کا دن ہے، پاکستان کا جشن آزادی ہم جب منا رہے ہیں تو ہمیں آف کورس یہ سب کا رائٹ ہے کہ ہم جشن آزادی منائیں، لیکن ایک لمحے کے لیے ہم یہ سوچیں کہ اس پاکستان کا جشن آزادی ہم آج منا رہے ہیں۔ بلا شبہ ایسے پاکستان کا جشن آزادی ہم آج منا رہے ہیں جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا، اور جس کی تعبیر قائد اعظم محمد علی جناح نے کی۔ یہ ایک لمبی جد و جہد کا نتیجہ تھا کہ جس کے بعد پاکستان معرض وجود میں آیا 14 اگست کو۔ سارے یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید ہم
بہت ساری چیزوں میں پیچھے ہیں، ابھی پاکستان پیچھے ہے، ہمارے لوگ پیچھے ہیں، وہ تعلیم کے شعبے میں وہ نمایاں مقام حاصل نہیں کر سکے جو کہ ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ صحت کے شعبے میں ہماری بہت ساری کمزوریاں ہیں، ان کو ہم نے اچیو کرنا ہے۔ ٹیکنالوجی میں ہم نے بہت سارا فاصلہ ہے جو طے کرنا ہے، اسپیشلی آپ جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجی آپ کی زندگی میں کس طرح کا ایک ریولوشن برپا کرتی ہے، آپ کی زندگی کو آسان بناتی ہے۔ تو آئی ایم شیور کہ ہم سارے جب ایک انٹروسپیکشن کریں گے، اپنا جائزہ لیں گے، تو اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ پاکستانیوں نے، پاکستانی قوم نے، پاکستانی لوگوں نے ابھی بہت ساری محنت کرنی ہے، بہت ساری کاوش کرنی ہے تاکہ ہم وہ اصلی مقام حاصل کر سکیں جو قائد اعظم اور ان کی ٹیم چاہتی تھی کہ پاکستان حاصل کرے۔ تو انٹروسپیکشن کے بعد جو آخری چیز آج کے دن میں آپ سے گزارش کروں گا وہ آپ کریں اور ہم سب مل کے کریں، وہ ہے ری ڈیڈیکیشن آف آور کمٹمنٹ۔ ہم اس عہد کا اعادہ کریں، اس کی تجدید کریں کہ پاکستان